Shoutout Col. Hey, shoutout tol. Shoutout next visit. Yan Col. Ya, taga. Wala sa tumigo. Oh. Hey, kita mas. Oh, shoutout. Kon pindah ka? Pemila si Apple manggate. Ano na ninyo ako Ya. na? Kompre kalsan. Anong service? Ha? Ano yung trabaho? Ano? Ha? Home service lang. Wow. Sina pasikan ba? Shout out. Shout out Col. Pwede Col. Again. 09. Oh. Peliro tira kasa lang. Everything is good. Oo. Mahal ko na to. Gusto. Bonita sa kanya. Ha? Bonitay. Yeah. Ha? Nakaka lang? Samsung? Oh, hindi kailangan antes maloto. Ako na ako. Hindi kailangan antes maloto. Nakasatualian eh. Ha? Nakasatualian. Hindi, kami rin yung camino pa dentro maloto. Hello. Kasi umaga jogging ko. Ha? Umaga jogging ko. Sige, Kabar ko sa Abla. Bakla. hindi, abla lang sa kaka-ID para BIR. Sa barangay, ba dyan ka number di ID? Amo lang ka pwede mampos. Sa BIR. Mampilap na kagil. Mampilap. JR. Oo. Kapag dito sa kapag may business, pagkin may Abla. Individual lang po ni. Ay, individual. Oo. Okay, okay. Mapo ni business, individual. Panchat lang yun, Col. Bye-bye. Lagan mo to. Bye-bye.